ویلکم ٹو کانورسیشنز. میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست مقتدر خان، اور آج میں آپ سے ایپسٹین فائلز کے بارے میں بات کروں گا. اور میں نے اس پہ اپنے شو میں پہلے بھی بات کی تھی. جیفری ایپسٹین ایک کنوکٹڈ پیڈوفائل تھے جو نہ صرف کم عمر لڑکیوں کے ساتھ رشتہ قائم کیے تھے، غیر قانونی آپ کہہ سکتے ہیں یہ مورل انیتھیکل سیکشل ایکسپلائٹیشن، لیکن انہوں نے ینگ بچیوں کو ایکسپلائٹ بھی کیا اور ان کو ٹریفک بھی کیا، یعنی ان کا استعمال کیا. تو ان کے خلاف تو ثبوت تو صرف یہ تھے کہ وہ خود ینگ بچیوں کے ساتھ تعلقات کریے. 2 بار پکڑے گئے، ایک بار ان کو سزا بھی ہوئی کچھ 18 مہینے کی جیل میں. اور یہی پیم بانڈی جو کرنٹ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے اٹارنی جنرل ہے امریکہ میں، ایف بی آئی کے بھی باس ہوتے ہیں وہ، تو وہی تھی فلوریڈا میں جنہوں نے بہت ہی آسان قسم کی سزا دی تھی جیفری ایپسٹین کو. پھر وہ دوبارہ پکڑے گئے، وہ بھی ٹرمپ کے ہی دور میں 2019 میں، اور انہوں نے جیل میں خودکشی کر لی، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ خودکشی نہیں ہے، شاید ان کو مارا گیا. انفیکٹ ٹرمپ اور میگا سپورٹرز یہی سمجھتے ہیں کہ بل کلنٹن جیسے ڈیموکریٹس جو پیڈوفیلیا میں مبتلا تھے ان کو بچانے کے لیے ان کا قتل کر دیا گیا. لیکن ابھی تک تو ایسا کوئی ثبوت نہیں ہوا. جب یہ لوگ جب پرائیویٹ سیکٹر میں تھے، جب یہ بلاگرز اور پوڈ کاسٹرز تھے، کاش پٹیل اور بونجینو جو ایف بی آئی کے نمبر 2 ہے وغیرہ، وہ تو کہہ رہے تھے کہ ڈیموکریٹس چھپا رہے ہیں کس حد تک یہ کنسپیریسی ہے. تو 2 کنسپیریسیز ہیں جو میں آپ کو جلد سے بتا دیتا ہوں. ایک کہ ایپسٹین نے چھوٹے بچوں کو سیکس ٹریفک کیا، اور بہت ایلیٹ لوگ، لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کنگ چارلز کے بھائی ہیں، وہ بھی اس میں کنیکشن تھے. اب تو ان کی تو رائل ٹائٹلز بھی چھین لے گئے. اور کئی لوگ ویری پرومیننٹ امریکن پولیٹیشینز، اسرائیل کے پرائم منسٹر ہے براک کا بھی نام آیا ہے، ان کا بھی نام آیا ہے. تو دیر آر ایکسپیکٹیشنز کہ یہ جو ہے سو بیسیکلی سیکس ٹریفکنگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا پرومیننٹ امریکنز کو، جس کی وجہ سے وہ امریکن فارن پالیسی میں مداخلت کرنے لگ گئے اور بہت پیسے بھی بنا کے بلینئر بن گئے. جو دوسری کنسپیریسی تھیوری ہے کہ یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہے، موساد کے ایجنٹ ہے، کیونکہ ان کی جو گرل فرینڈ ہے غسلین میکسویل، ان کے فادر کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ بہت بڑے اسرائیلی موساد کے ایجنٹ تھے. جب ان کا فیونرل ہوا تو کئی موساد کے ایجنٹ اس کو اٹینڈ بھی کیے تھے، ان کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی. سو دیر آر دوز 2 کنسپیریسی تھیریز جو وہاں پر تھے. انڈیا کو لے کر صرف یہ تھا کہ کچھ چند ای میلز میں امبانی کا ذکر تھا، وہ انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات بڑھانا چاہ رہے تھے ایپسٹین کے تھرو. پھر ایک ایسا میسج تھا جہاں اسٹیو بینن جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹریٹجک ایڈوائزر تھے پہلے ٹرم میں 2019 میں، وہ وائٹ ہاؤس میں کام کرتے تھے، تو ان کے ساتھ جیفری ایپسٹین پرائم منسٹر مودی کے ساتھ ملاقات کرانے کی کوشش کر رہے تھے. بس اتنا ہی ذکر ہے. اور جو تیسرا جو انڈیا کا کنیکشن ہے وہ ہردیپ سنگھ پوری جو ابھی انڈیا کے منسٹر ہے کیبنٹ، انہوں نے شاید 5 اپوائنٹمنٹس کی لسٹ لگی ہوئی ہے. ہم کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کی 5 ملاقاتیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. سو آج جو ریلیز ہوئے ہیں ڈاکیومنٹس، آج بائی لا کانگریس کے لا پاس کیا جس کے تحت ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو پورا کا پورا فائل ان کو ریلیز کرنا تھا، لیکن انہوں نے کچھ 2.5-3 گیگا بائٹس یعنی 3900 فائلیں ریلیز کی ہیں، اور پورا ریلیز نہیں کیا ہے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ چند ہفتوں میں وہ دھیرے دھیرے پورے ریلیز کریں گے، کیونکہ ان کو جو ہے سو اپیرنٹلی ایپسٹین کے 1200 سے زیادہ وکٹمز اور ان کے رشتہ دار ہیں، تو ان سب کو بچانا چاہ رہے ہیں. تو جتنے بھی لوگ وکٹمز ہیں، جن لڑکیوں کے ساتھ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ایکسپلائٹیشن کیا گیا، تو ان کے چہروں کو وہ چھپا رہے ہیں، اور اگر ان کے رشتہ دار بھی ہیں ان فوٹوگرافس میں تو ان کو بھی چھپا رہے ہیں. تو دس از ٹیکنگ اے لانگ ٹائم. تو اینی وے ابھی 1-1.5 گھنٹہ پہلے وہ ریلیز ہوا ہے، اور کافی یہاں پہ امریکہ میں دھوم مچی ہوئی ہے، کیونکہ ابھی جو چیزیں ریلیز ہوئے ہیں اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا زیادہ ذکر نہیں ہے. جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں وہ پہلے سے پتا تھا کہ وہ بہت اچھے دوست تھے، وہ پرانے فوٹوگرافز آ رہے ہیں. لیکن بل کلنٹن کے نئے فوٹوگرافز ریلیز ہو رہے ہیں. وہ ایک بات ٹب میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاٹ ٹب میں، بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یا تو سوئمنگ کاسٹیوم میں ہیں یا ہی از ناٹ فلی ڈریسڈ، اور ان کے ساتھ ایک لڑکی ہے جس کا انہوں نے چہرہ چھپا دیا، تو آپ دیکھ نہیں سکتے چھوٹی لڑکی ہے یا بڑی عورت ہے.
बट एनीवे ज़्यादातर फ़ोकस बिल क्लिंटन के ऊपर है। सो द रिलीज़ जो आया है करंटली, बस वो यही है कि बिल क्लिंटन के बारे में और दूसरे माइक फॉर एग्ज़ाम्पल माइक जैगर जो म्यूज़िशियन थे, माइकल जैक्सन की भी एक तस्वीर है, ब्रिटिश रॉयल्टी की भी ऐसे चंद तस्वीरें हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू गो ऑन। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके जो लीडर्स हैं जिन्होंने इसको रिलीज़ करवाया, तो इसमें सो मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग आप कह सकते हैं कि रो खन्ना है, जो इंडियन अमेरिकन है, कैलिफ़ोर्निया से डेमोक्रेटिक मेंबर है कांग्रेस के, ये और रिपब्लिकन थॉमस मैसी नाम के हैं, रिपब्लिकन। ये दोनों की मेहनत की वजह से ये लॉ पास हुआ कांग्रेस में और फिर इसको डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया और अब रिलीज़ हुआ। बिल क्लिंटन के लोग कह रहे हैं कि ये तस्वीरें जो है ये पुराने ज़माने के हैं। इस ये जब उससे पहले जब पता नहीं था कि जेफरी एप्स्टीन क्या करते हैं। उसके बाद से बिल क्लिंटन ने उनसे बिल्कुल ताल्लुकात ख़त्म कर दिया था। और वो कह रहे हैं कि बिल क्लिंटन की तस्वीरें रिलीज़ करने का मकसद ही ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और ट्रंप सरकार ये साबित करना चाह रही है कि ट्रंप के बारे में कुछ नहीं है या ट्रंप के सपोर्टर्स या रिपब्लिकन्स के बारे में। तो अभी तक जितनी भी तस्वीरें वगैरह निकली हैं, वो ज़्यादातर डेमोक्रेट्स के ही वो रिलीज़ किए हैं अभी तक। तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप ये होप कर रहे हैं कि धीरे-धीरे ऐसा होगा कि पब्लिक का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा कि यार कुछ भी नहीं है, सब बकवास है, और फिर वो अंत में थोड़ा बहुत रिलीज़ कर देंगे या अगर पब्लिक इंटरेस्ट ख़त्म हो गया तो वो रिलीज़ भी ना करें जो प्रॉब्लमैटिक डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो अब देखेंगे क्या होता है। रो खन्ना तो कह रहे हैं कि पहले तो ये लॉ के खिलाफ है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ट्रंप सरकार ने अमेरिकन लॉ तोड़ दिया। अभी अब उनके पास वक़्त है, अभी यहाँ पे सिर्फ 7:40 हुए हैं। अगर 12 बजे से पहले ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं तो छोड़ते हैं तो दे हैव वायलेटेड द लॉ। तो उसके ऊपर रो खन्ना कह रहे हैं कि वो प्रोसिक्यूट करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को इन कंटेम्प्ट ऑफ कांग्रेस, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएँगे और देखेंगे क्या करते हैं। उसको प्रोसिक्यूट करेंगे कह रहे हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऊपर केस कर देंगे कांग्रेस की तरफ से कि इन्होंने लॉ को तोड़ दिया है। और साफ लग रहा है कि दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट समबडी और ये डोनाल्ड क्लिंटन को आ गए। तो क्लिंटन तो है ही ऐसे, हम सबको पता था कि आदमी था तो ज़बरदस्त ब्रिलियंट इंटेलिजेंट था, लेकिन जहाँ पे किरदार का बात आ जाती है, शख्सियत की बात आती है, तो ही वाज़ अ वेरी लो लाइफ, ही इज़ अ लो लाइफ। और तो मेरी 1-2 बार मुलाकातें हुई हैं उनके साथ, कभी और सुनाऊँगा तफ़सील से। आई हैव हैड एक्सटेंसिव मतलब मुलाकात उनके साथ 3-4 बार। बट अ, ऐसा लग रहा है कि जो पहला ट्रांच है यानी 4 डेटाबेसेस उन्होंने जो लगाए हैं, आप लोग भी जाके देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पे जाइए doj.gov/एप्स्टीन टाइप करें, तो आप देख सकते हैं कि क्या वहाँ पे उम, है कि व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल देयर। अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो मुझे भी बताएँ, मेरे पास तो वक़्त नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड टाइम गोइंग थ्रू थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स। मैंने 1 घंटा उस पे खपाया, अजीब-अजीब फ़ोटोग्राफ्स थे। पहले फ़ाइल में तो सिर्फ़ एरोप्लेन्स के, उसके अपार्टमेंट्स के, उसके घरों के फ़ोटोग्राफ्स थे। एक जगह लग रहा था उसके ड्राइंग रूम में एक टाइगर बैठा हुआ है। बाद ऐसे फ़ोटोग्राफ्स थे जहाँ बिल क्लिंटन तैर रहे हैं 2 औरतों के साथ, एक एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड भी है। तो फिर वो प्लेन में बैठे हुए हैं एक लड़की के साथ। तो मोस्ट ऑफ द जो जो अभी तक जो शॉकिंग फ़ोटोग्राफ्स आए हैं वो बिल क्लिंटन के हैं। लेकिन एक दिलचस्प चीज़ न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि देखिए 2004 या 5 में ये सारी पोलें खुलने लगी एप्स्टीन की। लेकिन 1996 में एक औरत ने शिकायत की थी एप्स्टीन की कि ये चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी में दिलचस्पी रखता है। 1996 में शिकायत की थी, वो भी एफबीआई को। उसने जाके कहा था कि जेफरी एप्स्टीन के लिए काम करती थी, तो उसने जाके फ़ाइल किया था कंप्लेन कि ये बंदा चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी में मुब्तला है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया एफबीआई ने। ना सिर्फ वो, पिछले कई सालों से जब भी ज़िक्र आया उसने पब्लिकली भी कहा, तो लोग उसको झूठा कहते थे उस औरत को, कि भाई नहीं तुमने झूठ बोल रहे हो, तुमने नहीं किया, कोई कंप्लेन नहीं है, एफबीआई में कोई प्रूफ नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा सबूत नहीं है कि आपने कंप्लेन फाइल किया था। लेकिन अब
ये पोल जब खुली है डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें से ये डॉक्यूमेंट निकल गया जहाँ पर इट इज़ देयर कि उसने फ़ाइल किया था 1996 में। तो जब उसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ़ोन करके बताया कि आपकी रिपोर्ट निकली, वो बेचारी रोने लग गई कि फाइनली इतने सालों के बाद, तकरीबन 30 साल के बाद, शी वाज़ प्रूवन करेक्ट। तो एनीवे पोल खुलेंगी, और जो भारत में जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बताऊँगा कि देखिए, इसमें तो अमेरिका तो एक्सपोज़ हो ही गया है कि अमेरिका की एलीट कितनी मॉरली करप्ट है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं ये। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँगा कि देखिए लॉ कैसा वर्क करता है। इन्होंने हर बंदा डरा हुआ है कि अगर हमने फाइलें डिस्ट्रॉय कर दी, जला दी, ऐसा, तो आपको जेल जाना पड़ेगा। जैसा जब लोग यूनिवर्सिटी जाके नरेंद्र मोदी की डिग्री निकालने की कोशिश की, तो पता चला कि वो सिर्फ़ उस साल के डॉक्यूमेंट जले हुए हैं, अभी तक नज़र नहीं आए उनकी। तो इस तरह की हरकतें यहाँ पे नहीं होती, बिकॉज़ पीपल द लॉ इज़ स्टिल वेरी स्ट्रांग। वरना द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस तो कह सकता था कि हम आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, और जाए जो करना है कर लें, वैसा नहीं हुआ। पीपल आर स्टिल रिस्पेक्टिंग द लॉ इवन दो दे आर आल्सो ब्रेकिंग द लॉ। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यू कैन सी के हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स एंड हाउ डेमोक्रेसी डज़ नॉट वर्क। ये दोनों चीज़ें नज़र आ रही है इसमें, कि अभी भी जान है डेमोक्रेसी में, लेकिन कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन एलीट कि इसको मार डालें। तो देखते हैं, और डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ होंगे तो मैं उन पे नज़र रखूँगा। फिर मैं आज रात को, यानी इंडिया की सुबह में, ये तो मैं यहाँ पे साढ़े पौने 8 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं इसको 2 ढाई घंटे के बाद, यानी इंडिया के आप कह सकते हैं 7:30 बजे, 8 बजे सुबह आप देख सकेंगे ये वीडियो। फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद मैं इंडिया के दूसरे बड़े चैनलों पर और तफ़सीलन इस पे ज़िक्र करूँगा। सो बट एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग कन्वर्सेशंस। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर हो सके तो खान चैनल के मेंबर बनें, ताकि इसको सपोर्ट मिल सके। टेक केयर, बाय।